जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम। प्रिय श्रोता बंधु, भक्ति मार्ग तरफ आपण मानक मोर स्वागत। आपण माने श्रवण करुचंती सही महान पौराणिक ग्रंथ श्रीरामचरित मानस, जहाकु रचना करिचंती संत कवि तुलसीदास। वर्तमान परम ब्रह्म परम पुरुष श्रीराम अयोध्या लीला खेला करुचंती। वर्तमान अयोध्या आकाश कैकेयी रूपक शनिग्रह अवस्थान करुछंती। से राजा को दुईटी वर मागिछंती। गोटिए वरे राजा भरत हेब, अन्य वरे राजा वनकु जीवे, राम वनकु जीवे। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिजत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधव, परमानन्द माधव। चहत न भरत भूपत हि भोरे, विधिवश कुमति बसि जिया तोरे। सो सब मोर पाप परिणाम, भय कुठार जहि विधि बामु। भरत तो भूले भी राजपद चाहिनी, दैव बसरु ही तो भितरे ए दुर्बुद्धि आसी पशि जाइछि। ए सबु मोरी पापर परिणाम, मोरी पाप हेतु एही असमय रे विधाता बाम होई गला। सुबस बसी फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभु ताहि। करी हई भाई सकल सेवकाई, होई तिहु पुर राम बड़ाई। तो द्वारा नष्ट भ्रष्ट हो जाइथिबा एही अयोध्या पुनर्बार शोभा सौंदर्य झलसिब ओ एठारे सर्वगुणधार श्रीराम राजुति करिवे। सबु भाई तांकर सेवा करिवे एवं त्रिलोकरे श्रीरामंकर महिमा व्यापिब। तोर कलंकु मोर पछिताउ, मुएहु न मिटिहि न जाई काउ। अब तोहि निकला करू सोई, लोचन वट बैठु मृदु गोई। केवल तोर कलंक ओ मोर पश्चाताप ही मोला परे भी लिभिब नाही। एही कलंक कौनसी प्रकारे जीव नाही। तोर जहा इच्छा ताहा कर, जा मो आगरु हटि जा, मोते तो मुह देखा ना। जब लगी जीव कहूँ कर जोरी, तब लगी जानी कछु कहसी बहोरी। फिरी पछितई हसी अंत भागी, हारसी गाई नहारु लागी। तोते मु हाथ जोड़ी कहूछि, मो पिंडरे प्राण थिबा जा तू आउ मते किछि कहना। आलो अभागिनी, तू सामान्य चमड़ा फिता करने पाई ए जो गोरु मारुछु, एथि पाई तोते शेषरे पश्चाताप करिबाकु पड़िबो। परे उराउ कही कोटि विधि काहे करसिनी नाजु। कपट सयानी न कहती कछु, जागति मनहु मसानु, जागति मनहु मसानु। राजा बहुत प्रकार बुझाइले एवं तू सर्वनाश करने काहींकि बाहरुछु बोली कही तले पड़गले। किंतु कपट करिबारे चतुरी कैकेयी पदे भी कथा कहिले नहीं। मने हेला सते जेपरि से मौन होई श्मशान रे बसी प्रेत मंत्र सिद्ध करुछंती। राम राम रट विकल भुआलु, जनु बिनु पंख विहंग वेहालु। हृदय मनाओ भरु जानी होई, राम ही जाई कहि जानी कोई। राजा राम राम रटुथांती एवं डेणा कटि जाइथिबा पक्षी परि छटपट हेउथांती। मने मने मनासुथांती, कौनसी मते सखाळ न होंता कि, केही जाई श्रीराम को एकथा न कहंता कि। उदयु करहु जनि करी रघुकुल गुरु, अवध बिलकी सुल होई उरु। भूप प्रीति कैकेयी कठिनाई, भयरु अयोधि विधि रच
ଯିବ ନାହିଁ। ହେ ରଘୁକୁଳର ଗୁରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ, ତୁମେ ଆଉ ଉଦିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିଲେ ତୁମ ମନରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେବ। ବିଧାତା ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରେମର ଚରମ ସୀମା ଓ କୈକେୟୀଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁରତାକୁ ନିଷ୍ଠୁରତାର ଚରମ ସୀମା କରି ଗଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ବିଲପତି ନୃପଇ ଭୟ ଭିନୁ ସାରା, ବିନା ବେନୁ ଶଙ୍ଖ ଧୂନି ଦ୍ୱାରା, ପଢ଼ଇ ଭାଟ ଗୁଣ ଗାଓହି ଗାୟକ, ସୁନ ତନୁ ପହି ଜନୁ ଲାଗହି ସାୟକ। ରାଜା ଏହିପରି ବିଳାପ କରୁ କରୁ ସକାଳ ହୋଇଗଲା। ରାଜଦ୍ୱାରରେ ବୀଣା ଶଙ୍ଖ ଓ ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାଟମାନେ ରାଜବଂଶର ଯଶ ଓ କୀର୍ତ୍ତି ଗାଇଲେ, ଗାୟକମାନେ ଗୁଣଗାନ କଲେ। ଏସବୁ କାନରେ ପଡ଼ିବାରୁ ରାଜାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସରବିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ପରି ବୋଧ ହେଲା। ମଙ୍ଗଲ ସକଲ ସୋହାଇ ନ କୈସେ, ସହଗାମିନୀ ବିଭୂଷଣ ଜୈସେ, ତେହି ନିଶି ନାରୀ ପରି ନାହିଁ କାହୁଁ, ରାମ ଦରସ ଲାଲ ଛାଉ ଛାଉ। ସତୀ ହେବା ଲାଗି ମୃତ ପତିଙ୍କ ସହ ଗମନ କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେପରି ଅଳଙ୍କାର ସୁହାଏ ନାହିଁ, ରାଜାଙ୍କୁ ସେହିପରି ଏସବୁ ମାଙ୍ଗଳିକ ଆୟୋଜନ ସହନୀୟ ବୋଧ ହେଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଳସା ଓ ଉତ୍ସାହ ହେତୁ ସେଦିନ ରାତିରେ କାହାରି ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସିନଥିଲା। ଦ୍ୱାର ଭୀର ସେ ସଚିଓ କହି ଉଦିତ ରବି ଦେଖି, ଜାগে ହୁଆ ଯାହୁନ ଯୋଧପତି, କାରଣୁ କରନ ବିଶେଷୀ। ରାଜଦ୍ୱାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେବକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଯିବାର ଦେଖି ସେମାନେ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆରେ ଭାଇ, ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ଦଶରଥ କ'ଣ ଏଯାଏ ଉଠି ନାହାନ୍ତି? କାରଣ କ'ଣ? ପଛିଲେ ପହର ଭୁପୁନିତ ଜାଗା, ଆଜୁ ହମହି ବଡ଼ ଚର ଝୁଲାଗା, ଯାହୁ ସୁମନ୍ତ ଜଗାହୁ ଯାଇ, କିଜିୟ କାଜୁର ଯାୟ ସୁପାଇ। ମଣିମାତ ରାତି ନପହାଣୁ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଜି ପରା ଦିନରେ ଛାମୁଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ହେ ସୁମନ୍ତ୍ର, ଆପଣ ଯାଇ ମଣିମାଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ଛାମୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇଲେ ସିନା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗଏ ସୁମନ୍ତ୍ରୁ ବବରାଉର ମାହି, ଦେଖି ଭୟାଓନ ଜାତ ଡେରାହି, ଧାଇ ଖାଇ ଜନୁ ଯାଇ ନ ହେରା, ମାନହୁ ବିପତ୍ତି ବିଷାଦ ବସେରା। ସୁମନ୍ତ୍ର ରାଜମହଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ନଅର ଭିତରଟା ତାଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ବୋଧ ହେଲା। ଆଗକୁ ପାଦ କାଢ଼ିବାକୁ ଡର ମାଡ଼ିଲା। ଘର ଭିତରଟାକୁ ତାକୁ ଖାଇ ଖାଇ ଗୋଡ଼ାଇଲା ପରି ଲାଗିଲା। ସେ ସ୍ଥାନଟା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଲାଗିଲା ଯେ ମନେ ହେଲା ତା ଭିତରେ ବିପତ୍ତି ଓ ବିଷାଦ ଯେପରି ଘେରି କରି ରହିଛି। ପୁଛେ କହୁନ ଉତ୍ତରୁ ଦେଇ, ଗଏ ଯେହି ଭବନ ଭୂପ କୈକେୟୀ, କହି ଜୟ ଝିଅ ବୈଠ ଶିରୁ ନାଇ, ଦେଖି ଭୂପ ଗତି ଗୟଉ ସୁଖାଇ। ପଚାରିଲେ, କେହି କିଛି ଜବାବ ଦେଉନଥିଲେ। ସେ କୈକେୟୀଙ୍କ ନିବାସ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଛାମୁଙ୍କର ଜୟ ହେଉ କହି ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସେଠାରେ ରାଜାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଦେଇ ସେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଭୀମ ଚାପିରଣୁ ଭଙ୍ଗ, ମୁନିର ବିମତି ଭ୍ରମ, ଯଦି ସୁଧମ ସୁଧବା, ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ, মম দোষন বিদ্যতে, মম দোষন বিদ্যতে।